सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुच्ची आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने +3 सेकेंड सेमिस्टर सोशियोलॉजी ऑनर्स पिला आम तुम कोर पेपर 3 यूनिट 3 जाए कंप्लीट आम करदे। आज देखा कोर पेपर 4 यूनिट 3 को देखा कोर पेपर 4 कौन देखा ना यूनिट 3 को जोटि कि पिला तुम थटर मैंने अच्छा थिंकर मैंने अच्छा से सब कौन थिंकिंग कर विषय थाए। आज आम कौन देखा यूनिट 3 रे पिला तुम कौन अच्छी ना इमाइल दुर्खाइम अच्छे आप इमाइल दुर्खाइम अच्छी ठीक अच्छे। तो चलतु देखा कौन देती दुर्खाइमकर समाज प्रति एक अवदान है ना आत्महत्या समूह ठारू संपूर्ण रूपे संपर्क छिन्न हेबा फल व्यक्ति क्यों प्रकार आत्महत्या करे ना अहंगवाद आत्महत्या व्यक्ति करें। जितेबाला व्यक्ति निजक समूह सह संपूर्ण भाव मिसाई दिए सेतेबेले से समूह जीवन ठारू तार जीवन को निम्न मन करे फल क्यों प्रकार आत्महत्या करें ना परार्थवाद आत्महत्या करें। जड़े व्यक्ति नैतिकता दृष्टि आत्महत्या कले ताकू क्यों आत्महत्या कहुए ना बाध्यतामूलक आत्महत्या कहुए। क्यों आत्महत्या व्यक्ति प्रशंसार पात्र अटे ना इच्छाधीन एटा तुम तो शुणी इच्छाधीन मृत्यु गोटे अच्छी जोटा कि व्यक्ति ता निज इच्छा निजर मृत्यु को आमंत्रित करें। शारीरिक जंत्रणा लाभ करी क्यों हत्या करा जाए ना इच्छाधीन क्यों आत्महत्या अर्थ हेउछि नीति नियम बहिर्गत अवस्था ना इच्छाधीन आत्महत्यार अर्थ है। तापर व्यक्ति जेतेबेले नियम श्रृंखलार अत्यधिक बांधी होई सेतेबेले क्यों आत्महत्या करें ना भाग्यवादी आत्महत्या करें। किए श्रम विभाजनर रचना करथिले ना इमाइल दुर्खाइम श्रम विभाजनर रचना करथिले। केउ मसीहारे आत्महत्या प्रकाश पाइथिला ना 1879 मसीहारे प्रकाश पाइथिला। काहाकू धर्मपितार आख्या दिया जाइछि ना इमाइल दुर्खाइम को। दुर्खाइम केउ मसीहारे जन्म केउ सहर जन्म ग्रहण करथिले ना फ्रांस रो लोहर्न प्रदेश रे से जन्म ग्रहण करथिले। किए ना इमाइल दुर्खाइम केउ देश रे ना फ्रांस रो। दुर्खाइम केते मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले ना 1858 मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले। सम विभाजन जो पुस्तक रहिला से केबे प्रकाश पाइथिला ना 1893 मसीहारे प्रकाश पाइथिला। समाज विज्ञान पद्धतिर नियम पुस्तक केबे प्रकाश पाइथिला ना 1895 मसीहारे। धार्मीय जीवनर प्रारंभिक स्वरूप पुस्तक केबे प्रकाश पाइथिला ना 1892 मसीहारे। तापर देला इमाइल दुर्खाइम केबे मृत्युवरण करथिले ना 1917 रे। कहा मतरे आत्महत्या एक सामाजिक घटना आत्महत्या पाई शक्ति मुख्यतः दायी नुहे जेतेबेले व्यक्ति मानसिक भारसाम्य हराई थाए नैतिक चाप सहन करिथाए सामाजिक जीवन विपर्यस्त होई पड़े सेतेबेले से आत्महत्या करने को बाध्य हुए सेतेबेले व्यक्ति जानीशुणी मृत्युवरण करिथाए। किए कहिथिले ना इमाइल दुर्खाइम कहिथिले। आत्महत्या इंग्रजी शब्द हेउछि केउथिरु आसी अछि ना सुइसाइड रु आसी जोटा तुम जानिथिबो। तापर देला हाँ जदि कौन व्यक्ति निजक गुली करी मारी दिए ता क्यों प्रकार आत्महत्या ना प्रत्यक्ष आत्महत्या। जदि कौन व्यक्ति निया लगी थिबा घरु बाहरिबा पई मना करे ताहा क्यों प्रकार आत्महत्या ना परोक्ष आत्महत्या। जे कौन व्यक्ति हलाहल विषपान करी निजक हत्या करे ताहाको क्यों प्रकार आत्महत्या कहुए ना सकारात्मक आत्महत्या कहुए। मारिबा पर्यंत खाद्य ग्रहण न करी मरिबा ताहा क्यों प्रकार आत्महत्या ना नकारात्मक आत्महत्या। तापर देला अहंगवादी आत्महत्यार एक उदाहरण हेउछि कौन ना विधवा होउछि छाड़पत्र पाइथिबा नारी बा पुरुष से माने सब समस्त हब। परार्थवादी आत्महत्यार उदाहरण कौन ना आक्रमणीय वृद्ध सती प्रथा एसबू कौन ना परार्थीवादी आत्महत्यार उदाहरण। तापर देला परार्थीवादी आत्महत्या को केते भागरे विभक्त करा जाइछि ना 4 भागरे विभक्त करा जाइछि। सामाजिक प्रथा परंपरा गौरव को रक्षा करने को जाई व्यक्ति जो आत्महत्या करिथाए ताहाको केउ आत्महत्या कहुए ना बाध्यतामूलक आत्महत्या कहुए। एही प्रकार आत्महत्यार व्यक्ति शारीरिक जंत्रणा पाइथाए और से अधिक कष्ट अनुभव करिथाए मात्र निज जीवन को हराइबा को ताहाको केउ आत्महत्या करिथाए ना जंत्रणादायक आत्महत्या ताको कुहा जाइथाए। तापर देला आनमिक शब्दर अर्थ कौन हबो ना आईन कानून विहीनता हबो प्रतिमानहीनता हो पारिबो नीति नियम विहीनता मध्य हो पारिबो। अर्थनैतिक अवस्था हठात परिवर्तन घटिले व्यक्तिर आत्महत्या प्रवणता वृद्धि पाई थाए। यह क्यों प्रकार आत्महत्या ना अर्थनैतिक अप्रतिमान्य आत्महत्या। विवाह परे पुरुष बा महिला क्यों विवाह पूरे
ବିବାହ ପରେ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା ହେଉ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁହାଯାଏ ନା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅପ୍ରତିମାନୀୟ। କାହା ମତରେ ଅହଂବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈରାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ। ପରାର୍ଥବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆବେଗ ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ ନା ରେମଣ୍ଡ ଆରୋନ୍। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱର ସମାଲୋଚିତ କେଉଁଟି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱଟି ଭ୍ରମଣାତ୍ମକ, ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ କଳ୍ପନା କରିହେବ, ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ, ଏଇଟା ରିଏଲ ନୁହେଁ। କାହା ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଉଛି ବା ନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଦମନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ହୋଇଥାଏ ନା ଦୁର୍ଖାଇମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରକାର ଭେଦ କେଉଁଟି ନା ଅହଂବାଦୀ ହେଇଯିବ, ପରାର୍ଥବାଦୀ, ଆମେ ଏସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଅପ୍ରତିମାନୀୟ ସେସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା କାହା ମତରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କାହା ମତରେ ଏଇଟା ନା ଦୁର୍ଖାଇମଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପରାର୍ଥବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେଉଁଠି ନା ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ତହିଁରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବାର ପଥ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆବୋରି ନେଇଥିବା ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଯାହା ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିପାରିବ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ତୁମର 2 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖାଇମଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉଲ୍ଲେଖନ କର। ଇମାଇଲ ଦୁର୍ଖାଇମଙ୍କ 2ଟି କୃତି ଦର୍ଶାଅ। ସାମାଜିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ନିୟମାବଳୀ ଦର୍ଶାଅ। ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ କ'ଣ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ, ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ, ଅପ୍ରତିମାନୀୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ, ପରାର୍ଥବାଦୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ, ନିୟମହାନିତ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ବାହ୍ୟତା କ'ଣ, ବାଧ୍ୟତା କ'ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା କ'ଣ। ଏତିକି ମାତ୍ର 15ଟା ବି ନୁହେଁ 14ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲି ସେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିବି। ମୋତେ ବାସ୍ ଏତିକି ଜଣେଇଦିଅ, କାରଣ ଏତେ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଜାଣିନି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଫଲୋ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବାସ୍ ମୁଁ 2-3ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛି, ତୁମେମାନେ ବାସ୍ ମୋତେ କହିଦିଅ କି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସେମିଷ୍ଟାର କେବେ ହେବାର ଅଛି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଖାଲି ମୋତେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।